Ebusua ye mo akwa babio akwanhwefo mre dwumadie na wo hwe ewo nkwa television sui sene bidi kan ekan ye no sabre de mekọ makoma osofo akwaba na ye fi dwumadie no ase osofo Albert entwi buosiako na dibie kura no do so pa mekasa meka wansha meje bi wom enti empani akato wo se obi ensi twododo emmatoa meko na sofo nankasa akane ranks ya wukura na afi ya to adwumadi ne so pastor ye mo akwaba ya minu aba akwa fo me adwumadi esini akom ti sei Erade adom edetu fo nyankopon ase na ye kase pastor Albert entwibu osiako a oni hwan yo osofo Albert entwi boisiako eye osofo a oye adwuma ewo Mountain View Ghana Conference. Okay. Na oba Mountain View Ghana Conference publishing director, communication director, okay, public affairs and religious liberty director, and afei etwato krano global mission. Sa jumadie na penifo de mato se memmoa na yenhwe se beya jumadie bi ohu bia nso ebitumi akoso. Afei entonso besan district pastor na sofo small boy na udibia bebrebe sa no ana de nyame tumi ye no okay ye de tu fo nyakopon ase ene sofo Albert entwibu osiako ene dibia ahodo a wokura ewo Mountain View Ghana Conference no obobo bisu bebre ede amayen enti sa brede botenti a ene ye baaye no ye befi ase sene na wotwe etwa no enkomotwetwe a ye ne osofo wusu ansa ede bre wo no eye time ebre ene ye kan ho asem ene nso ye ne osofo ewo nkomotwetwe sununkubi ya megidi ye se wote ho no wo patie esanse empempi no eya na che o manfo adwene de ebeka safa ho nyina no ye wia wonso asembisa enomwa ye beje pastor ene topic bay ene ye twiti ene ye kasa dia fa entutusu dudu ene emaso aforebodie ye no o de ba brofo na ene ye kan say tithe and offerings. Oh okay ebusuafo tithe ho asem ene ye bekai pastor ansa na ye be fiase kwa no mimisa ye wia na de mpaye kakra bi ahye ho no bibisa se ye ka se tithe ene no ene de tithe ye di ana se ye de yo obechim kakra ye ba be hyase kura de wigi se ye mampai bo ne tia wadi kan a sabe pepe aboa enti ye mompaye ye ho atumfo da wase woni okyerkyerefo papa be kyerkyere yen ne ye tiefo nyina woye na Awurade Yesu Kristo din mu amen amen yaka tithe asemo a dize ne woken no megiri se ye wo aduane bi a ye die nso mo fe no tithe nti o kaya na mi fi se bi e no ho asem na David na we ni de eye Bible mu tithe and offering a ye Nyankopon hyehyɛ ya wode ato ho e de ama na safo okay no ho asem na ye ba beken okay na se ye frase ye dia na medewo ekọ Mose muma edikan etiri a eye edunan ohwe enchichemu a eye edunwotwe no a yehunu Mose muma edikan no ye Genesis okay yes Genesis chapter 14 verse 18 ekro no yehu se Abraham sabre de ne efe no Abraham ni ofa se Lot ena akwamukafo ababefa woni ne japade nyina edekro na Abraham tiye ena oye na dwese dabi mintina metoso na mum befa nyame nso me wo emeti no na akwakoje no na nyo no nso nko ana ye befa won Lot ne wona womo ewo Sodom asase no fa bi ena befa won nti Abraham ko ane ne nko ekoi etumi ekoje ne ofasi eje Sodom adihye binum nyina eka ho ena ode won esan aba Sodom na bra oban ena tresem eka se okohia osofopani bia ye fen se Melkisedek okay na utie Bible no ekwan ofa so edan papa ye dia em se we ni bread kan a ye bu ni din wa hanom a bepie mu ehemfa eni ofiri baaye na bosie no ehemfa ne firi na kura ofiri mu no so twa so tia se Salem
na Salem no bi wo ha eye short form a ye ka no say Jerusalem. The city of God. Into Jerusalem no it we trust in Salem. Salem. Na Salem no so no. Eno ankasa so sa wo entrase a eye asumdwe. Enti ohene Melchizedek a ofiri asumdwe krum. Enti yakoye se ohene a oye asumdwe. Enti yaka asumdwe hina e Onyankopon ho asem de yake. Na obehia Abraham no oma no enuane bi e ma ode ma one ne nkofo. Na free ho na Bible say Abraham etua entutusuo dudu e de ma sa asofo pani. Enuti se wotie sania esi yoye no a na eye Onyankopon hyehyeye e na oka Abraham akoma e ma ono eyi sa achedie e de ma osofo pani Melchizedek. Na yede na Abraham yosa na ohwa Abraham adepa bia onipa tumi ye no ya na efiri Onyankopon. It is always motivated by God. It is a Onyankopon eka Abraham akoma mane yosa de we ya no nyame wo botaye bi ni hyehyeye bi enu ti na oma Abraham firi ase eyi santutusuo dudui se bewe a ebeba beye enhyehyeye pa bi Onyankopon eye e de ato Onyankopon de si onim daache onim de besi nyina na botaye bi wo nti a Nyankopon ema Abraham etua ntutusuo dudu e de ma osofu pani Melchizedek na chese Abraham ene di kan etua ntutusuo dudu yo na ede ne ye pensu yesu etua bi yo de atia ne se na me kan eye enhyehyeye Onyankopon wo de ma na asore no sa wo hwe bra Nyankopon na Moses so ekoyi Israel fofin kwafie mu a wo mu enyina Nyankopon de enhyehyeye bi eto ho e de ma wo o kan Exodus homa no a yehu se Onyankopon ekan Exodus chapter 25 verse 8 Onyankopon ka kire Moses se ma wonye trabia konkroma me na me awurade ma metremu ewuwu mu asa trabia Onyankopon enhyehyeye a onam Abraham so di nkan ye no ene obeda na di edi kire Israel for no se bewe a omu ebe free opepemu ene entiase se Onyankopon na ma wahoden emotiv di ye dwuma nyina no ebe yi biribi edi aboa ama sa asori fie no esie no ebetumi akoso na emom niama ebe free Israel for ba ho ni nyina no eye nhyehyeye pa bia Onyankopon nimdie mu no e daachi besi ye pei no so no ebe hu si ne sitie eti sa Abraham eka ho asemi die Nyankopon aye nhyehyeye se munya trambia konkroma mo ni Israel for no na sa trabia no eye the sanctuary no a Onyankopon ma Israel for eyoye no ni nyina no na efa onipa enkwagye ho ebre mama ye nka ho asem ni nyina na efa onipa enkwagye ho all the system of worship nhyehyeye na ekoso ho num ni nyina no efa onipa enkwagye ho na isa se fo onipa enkwagye ho no se me di tuomika ba enei se ne osibisa ye no a enei su no sa enkwagye hyehyeye na no Onyankopon de asoma se yenko ewiase nyina na enkwagye hyehyeye no a oda na di ewo Exodus no na safo no emfa nko ewiase nyina na omofa sempa no nko ene ntumadan bi eni ho no mo a onipa ba be ye ho adwuma no de entutusuo dudu ene maso afore aba na obeka se ntumadan bi eni ho de ehu hia na so sa enkwagye hyehyeye a na ekoso ewo entumadan no ho no ene no nyame amana betodwa a ye enkwagye hyehyeye da ho ma adasa manyina ya enya ntumadan ho asem nemom ye de asempa no eko ewiase nyina yo pastor de ende eya na chekofo bi adwene ebinum se tight tua no ye de ma enkofo bi asofokuo bi lewi asofokuo na ye che japade se de wo manya bie na ene so de asofo no wonom eye adwuma bebre ye eni kwase ye sanso etua tight eno na mepese wuyi ano na afi wo clear enioma anase nsem ede mayem se sa enemre ehu hia se tight ne yetua na enye asofokuo bi ene de ema wo mo abusuafo yentwe homra ye ba pastor Beyi Asemiya no na afi ya to yenkomo twetwe ne so Nkwa television su enie abusuafo ema munyina akwaba ebro so se de akwanfo mrejimedie ebrel edotumfo Nyankopon ase ewa hwesopa ene bambo shonko a wode aboyen na wotwi mu so wahyen so ye difreni efibem yakwani abediem wahyen so ade nyina mu ye de ewurade ase papa ye ma me nda kwanfo nyina yonkodo
dwumadie e dwumadie sonko ya hyehyɛ ye de ebrɛw efiada anwure nonum ekosi nonsia bia ade kyene me ne danso anopa nonso ekosi nonwotwe bia na dwumadie mu no eye afutuo adesua ensembisa na afe adwumto na ebekoso eno tu ni yentena dwumadie mu na nso anya kyefa ewo mu Ebusua mu akwa babio akwanfomre dwumadie na ogusu a wo hwe no ene se ne medical aka no Osofo Albert Ntwibu Osiakon Ntonso district pastor ene etwetwenkomo yankomo twetwe ni nyina no efa ntutuso dudu na afe maso aforebo se ehu hia si etua anase yentua etwam anase entwemu ehon komo twetwe na yegusu no na ansa na yebetwa ye ho no asem a na mibisa eye manfo bi adwene ya wonum echese ntutuso dudu ni chia ye de ma Lewi asofukuo no sabra wo modie na omodwuma mo ya ni asofodwuma omunyi hwiye bio enunti na wo send to dudu ne etwamom no musum nya bibidie na ennei ne nkofo ka ne se asofo aba business akese eyo modia enti enisi etua tight bio edema asofo enno na mibisa asofo se anu ye enesen pastor akwaba ya minyaba ya tuma yo senya ye kono bisa ye no okay kai edisem eti ye dunan nchichemu a eyensia no a ose na mehunu obofo foforo a otu na mosu mfinfin a okura da sempa bi rekoka che wona wotete asase so ne aman ne musuakuo ne kasa ne enkrofo nyina na ode ne kase atiemu se musu Onyankopon na mo hye ne monyam efri se atemu don nadu na mo nkoto de oyo osoro ne asase ne epo ne asutire no na ode ntia mekofa saa akenkan semwe ne se yewo ensori ahudo bebre ene wo wiase but memenda kwanwefo ya sori no eye organized church okay now asori na eye organized church no enye se ebia ewo pipi so anase krobi bakupe bi hwa na aka na ini babia but this is church we organized churches no asofo na ewu mu no ye nya adwuma na mom de ye nyina ne se ye hwese enkransem awurade se emfa nko wiase nyina no ye de enkransem no beko enti ye ni adaje de kwapo ye adwuma bi wo na se ye ya se na Yesu Kristo kan na diche we se me ye de osoma me no adwuma ye wi no okay ye mfa bibi fufuro bia enka ho enu nti ehu behia se saa entutuso dudu a Nyankopon ye ho hyehyɛ ye se o de behwe na safo no asafo ma no ebomodian se eni emu adwumayefo ni nipa wa asafo no nyina no mbomodi se omu ebeyi na tumi aboa ma saa botaye ye nyame ewo no abam na sempa na timi akọ ewiase afa na nyina na yesi tight no apam dada ne ka ho asem apam foforo mo sokra wo ho no enka se yentua sanya ebinum eka no ohwe de ntia no mo kasa no a me kan akinka sem a ewo Matthew chapter 23 okay Matthew chapter 23 verse 23 na Yesu Kristo eka asem bi e de afa Farisifo no eho na tie sanya usika asem no o se munwie mo atwerefo ne Farisifo nyaatwomfo se muyi eme ene nunum ne etete ho entutusu dudu ema na muja emramu de esombo no atemuo ne bobruhunu ne gidie yei nanka esese muyo na muanya baakono ho na se muanya baakono nso yes Erade kire bribi about the management of niema Onyankopon ma ediba na esese asofo no hwe na ehihye pa omo ye na asafo no enya so mfaso no nia eka ho no won agyan okay na Yesu Kristo eka ho asem but okan abanfofo no mu a babie ni ho no mu excuse me babie ni ho no mu a okase me Yesu Kristo mbaye no tituso dudu ho asem munyai nemom adwena no twidie si saa Farisifo na sa asofo mpanimfo yi ehonom won eniyoye bia na wo da na die o correct no say nyuma bi say munya fanka entutuso dudu no ene be ma modwuma no awie peyo enti pastor na mi bisa se entutuso dudu no enye enobayem anase sika aduanim ede ne yemfantua entutuso dudu yo se uhwe Leviticus na eti ye duonunso no chichemu a ye duasa ene echichemu a ye aduasa nso no medika ka se
Onyankopɔn ka sɛ Israel fo nya ntomadan no na wɔn nyinaa ɛde enobaye ɛne saa ne ɔman no nyinaa ɛna ɛba isan sɛ ɔsom no biribia na sɛ biribi ɛkɔso ɛwɔ asum no daily service ebinom wɔ hɔ no ma sɛ ɔmo de ɛmoaba na yɛtimi akumua ɛwɔ saa ntomadan no mu hɔ no ebi wɔ hɔ no ma ɛyɛ duane ebi wɔ hɔ no ma ɛyɛ afɔre ahodoɔ bebrebe sɛ bɛyɛ a ɔsom no ɛbɛto aso akɔso wɔ ntomadan no mu hɔ no basa nya message kyem no ɛnei no saa plan of salvation no ababɛyɛ presentation of the gospel yɛ pɛmu ya prophesy nyame asɛm enti sɛ ntomadan mu bio enti ɛnɛ no wode abrekyire ɛba ɛho hia sɛ ntomadan bia ni hɔ ne abekum abrekyire anaso odwa anaso bibisa na mmom ɛyɛ ahoɔden Nyankopɔn de amaye yɛde yɛ dwuma ɛmfaso bi efiri mu ba yɛde yɛ sika ne beti na timi aboa ama adwumayɛfo ade nsɛmpa no ɛkɔ no yɛtumi ayi bi ɛde aboa wɔn abusua no wɔn nnwuma no ɛtumi ama nneɛma akɔso deɛ sɛ di sika emom ɛna ɛba enti sɛ me deɛ sɛ ɛnyɛ bible nan kan kete sɛ ɛwɔ sɛ di sika na ɛba na sɛ ebi a me bodifo na me do na masese sɛ ebi a bosumi bia anase na awotwe bia bi de me nyɛ sika me board ya no me nton na me mfama na emom me de board aduro e na bɛkɔ aso dem sɛ me tight me de aba mon record ya eno ma yɛmfom so anase eni sɛ me yɛ ne sa ansɛnea na me kyire mu no ɛnkane no ɛyɛ ntomadan no ye hia enuane because etoda ne wɔ aduane afɔre de de nyame ase ne no nasefo but enei no the gospel dispensation the tie ne sɛ ye de enkransem no na ɛkɔ enuti no so obi si chinchina onu de body na sefo ne beba bia asɔre betimi ayɛ nhyehyɛ ɔmo de ba mamato no madani sika no mo de atro de ahyew de ama no aha nemom ya intense sɛ onipa ɛyɛ saa nyoma no esan sɛ nenu nipa nyina ate ase edi kwansa afi no kwakɔfa body ani ba yi sɛ me de apontia ne beba na ponche da no pon jo pastor fa number ni tuja ebia na obi wɔ asɛbi sɛbi na wafrɛ no wayi ano de ama no yo me number no 0249 188 141 number no 0249 188 141 pastor number no na ode atu edwa no sanso na bibi echiwaje so pese wo frɛ anase wo sape ni nyina no obeyi ano de amawo osofo Albert Ntwibo Osiakon Ntonso district pastor ene no twetwe nkomo no akwanhwefo medwumadie na ogusu a wo hwɛ no yetoa komotwetwe no eso wafo a wonom eso yasen no da ne ye kai se SK Royal Construction eka ho sanso na KK Travel Consult eka ho bi SK Enterprise na Skynet ye ka ubio se nyame ya adoma 24th ekopim 26 ye practical training Nkwa TV practical training ensano dwuma ene ye kyerɛ enu nti wonso wo ho kwan se oba bisua bi me number ene the screen no ase no bibia kyerɛ wadwene wo ho a wo fry beyi wa no na bibia nso akoso kama yenkon komotwetwe no so pastor de na mi bisa anase ye pesi ye hunu ye kyerem kyerɛ etiefo no mote wo ho ase se tight tua ekwan ben ye mfa so a ye ntua tight dakru bia esese utua ye ntua na bosome ye ntua no afe na wotwe anase sen ene ye mfa so ntua tight yo medasi pa senia o kanu obi kura hu sika kura o de ba anase emu sen no de ba e ka tight na eye 1/10 as a uche emu wo ahamfaso no mu anase de free odwuma mu aba no a uche mu du a emu baako anase wa ketua ye ne agi bosome aketua no uche mu du a emu baako anase ye ne ye bodua no boabo amfaso na no a bia na wotwe no obi nso wo ha na adwuma no ye bosome ne etua ne ka se obi wo ho na se da adwuma ya afi ne etua ne ka dia ene afi no bitimi etua aha nemom bribia no ese o ka se eye 1/10 tithe no na se che no 1/10 uche mu du a emu baako enu ne Nyankopɔn se eye media se be beboa na madwuma be koso no ene wo ye san hyehyɛ we se eto honom de ma ye nyina enti no se eye na wotwe na wonya wo mfaso ana se wonya osika se eye bosome se eye quarterly se bosome miensa ene etua wo ka bribia betua wo ka no bribia nsa be ka osika no uche mu du
wayi mu baako eno na ye tithe a odi bre onyankopon na se saa de we se so ye na nigye so esan se onyankopon wa anye abro ye na nigye so ese ye na nigye so kwan ben so esan se nyame ama enkron enti enkron no se se ogra no ma wanigye na emu baako pe no na odi abre urade me boso me akatia eye 200 Ghana cedis na say 100 Ghana cedis na sanu bi chemu a sen na me dey ba 100 bi chemu du aha enti me dey 10 Ghana cedis 10 Ghana cedis na every rade na wafa bia na 10 cedis ya me iti enke koso 990 cedis ni so a enke bebo ano mi yi na do mi yi de bete me ya eno no mi nya so mfa so enhira ma de tie ni se baako pe no nyankopon nim de nti a oje baako pe no soso na ba baako pe no se soso a ese se o kai hu se nyankopon hira ene mani paye de fo sapepe enti se onyankopon o ka asase chese o sika no endika ma men kan e ho asem enche otiawa bi na afa yen hwe o hwe malaki enwoma no a itimi ensa chichimu a eye enwotwe no anase men famfiri nso na doti o se efiri mu agya no breso efiri mu agya no breso ena mosani free mahyede mu na mo ani so monsane mra me nkyɛn na mɛsan maba mo nkyɛn asafo awurade na ɔse de awurade na ɛkasa yi na mo ka sɛ edi mu ani ensane onipa bɛfo mo nyankopɔn afa sɛ de mo fu mo fai nanso mo ka sɛ edi mu na yɛfo mo fa entutuso dudu ɛne ɛmaso afɔrebɔdie mu wɔde nome adome mo ɔmo mfama wɔde nome adome mo efiri sɛ me ena mo fo me fa nyankopɔn de yɛfo me fa ena obabiwa se momfa entutuzuo dudu no enyina emra de kradan mu na aduane ntra me fie na momfa yi enso menhwe asafo awurade na wose se mimwe osoro empoma me mamo na menhwie enhyira me mamo ema no emmoro so ana enti o kitwa na ode ba no o de ba baje empoma o de imagine se ye bie empoma na ye hwie enhyira gum ena e ba begu so na aduane ntra me fie ada na wanka se na sika ntra me fie eno na ma kire mu se entutuso dudu no ho asem do woka okay entutuso dudu no ene ye aduane ye tre onyankopon fie yo aha na ye de ba na me hira ye na pastor nti metimi afiri se ewiase bibia ye firi se bia me kota de nti se bia bosom ye se soe bisika no behwa a enso me nti me firi next month metua na se 2 months time me firi ewrade nti ase eni kwan se wo de sa de no hye wadwun okay wo de hye wadwun mu a ebedu ba bi du be firi de ye firi iyo aha na mom nyame de obo ne besi a wo ba obesa bɔ ho wo be bɔ ho na wo de aba na de oni be kura ye ode na de de be bɔ ho na betumi asemu ya no de ho enya advice abo se e be ka se free nti se bia bosumi bi eson ye anasa na wotwe bi son e da bi duru ye na wo title wo so de kɔ no e bia nneoma anko yie nneoma anko sa wantimi anfa anko wo ho kwan se da foforo de wani mu no wo di be hyem na eno no wo ya wayem fom so anasa etwam ana etwam se na ye ka no eni kwan se o ma ne pa ho nisan se enya bi du nsem a ye wo ho ne wo wan se wo ho no abedu nsem no e se obomode na wotu sa na mo no wotu na mo na nyame be ma de wo fi se wo chi wo no e ko be fa so abo wo no wodwene ho a wonti ase me abeti hai minim de tithe and offering no minim se na ya tithe ho asem bia blessing no e be hwe na se na meka no tithe no se wo ya enhire firi mu ba no enya asem ketwa ete ha meka nsa no onyame wa hira me pi bia nsa o hya se na wo ka no so fo ruwa we na nyame hira ye guahudo bebrebe enti no e pese meka nsa ye nyina ho ne ye ye betumi aboaye enti pastor ye dia disuane e ba wieye se ne waka se wo yi title nyame hira bebrebe ya na chi nipa dwene ekwan ben ne fa so anase se ye tua title emfa so ben pa ene ebenya ade afiri mu enhira ben ene ebenya ade afiri be hu se we de enhira we efiri title mu na eba okwasem ne se ye nkwa kura ye ni nyina ye enhira ni bia etoda ye no ya na ye ntamu enhira ye ne penu se hu se ye kakraka ansa na ye adwena ba so to anu anya ka ha na kakraka ansa na ye hu se wa adwena ba so nanso se okotu se obi yamfa ne se bibia si ne minim aduane kura efa ne minim wontumi wo tie mu na obetra se hu se wo de wutwa ya aguna na ekọ ansa na wa adwena ba so se se de nyame ye ma me nya asem ketwa
ebri bia gisi akohu se obi ewo amanehunu bim anza na yetumi ehu na meka no se enhira no egu ahudo bebrebe na de din kan pa kese pa se enkwakra ekura wo no eye ade kese pa na mepese me de enwuma ahudo bi efoka so efa me da kwanfo ye enwuma ahudo bi e kenkan ye Ellen White enwuma ahudo bi no se mo support Acts of the Apostles page 74 paragraph 2 or say God has made the proclamation of the gospel dependent upon the labors and gift of his people. Yakopon ma za enkran sem America e ma mekoka Revelation sem na dey kono proclamation of the gospel no kwan e betimi afa so akoso no ejina ne ma e wasafo no madwuma mo ye nyame ahode ode mo madwuma mo de ye ene achede ahodo a omode eba. Voluntary offering and the tithe constitute the revenue of the Lord's work. It is unto the soldier di beno. Eno ene nyame ade kresika ode boase be ya se adwuma no ebetumi akoso. Enya honko a wo kan baby ti say bisa book no a page 336 paragraph 3 or say the payment of the tithe was but a part of God's plan for the support of his service. Tinyankopon eye ne hihye ye bebrebe quotations ne doso nanso ebire no nti epesa me kan say eye nyame hihye ye na ohunu to ho e na o hya se free Abraham so a o de aba be wie ye so yes inti pastor we publishing director no e be ma okwan na o de baabi e benye books ni bi ato anase obenye bi akenkan atudwa na emomo no mami misa se title no e wo si etua no opem enye enhye so na obi ka se e wo si etwa no pem nanso ebia na wotwe wie bi e kwasode a na ye ka ni ye ka fatality bro e no mo hye ya na tight de eye God's command nyame na command offering no de eno ye opem na mom so opem no so ehia faithfulness because ejina enhire nyankopon de adai e de ehira wo na santa when hunu enhire nyankopon de ehira wa wonye faithful e wo offerings ma sanso ena etie enti na ode baabi a ebenya books na obobo so ne ebi e supported site tua no ode atudwa e de amayen yo me gidi se oko SD mu a senam ka se ye organize church no anase organization no ye wo conferences ahodo na conferences no ebia e wo bookshop anase ya twa no ahia ye no ABC ukọ hono mu a ubenya enwuma ya mekan ebi ato e wo hono na de ye ndika kra ne se memeda kwamefo yaka Ellen White enwuma anase enwuma ahodo ma akọ be se dumiensa abom aye ne baako na ne bo nso ye fofofofofofo 100 Ghana cedis ise se nya mekan nyina no ebi wom it is over 100 Ghana cedis a ubenya Act of the Apostles ne enwuma ahodo be se dumienu aka ho esa wo study guide na esa homa no ehu hia se obia ebusua bi enya bitu ne fie just 100 Ghana cedis unya bia enwuma hodo bebre na obetumi akan na enye memeda kwafo nso nkwa na enwuma no ewo ye obi bia wotie bia no ebetumi ato na fi wakenkan pastor ye jao ye didwede e ba wiye afutuo efa tight tua ho yo mafutuo kakra me de be ma etiefo ne titru yen yakwafo nso so a esan se asori organized church ye yenu nti no ene se fa enigye tie onyankopon asem na ye de awrade aka enhira no ensusu nkyira awrade ne nim enhira obetumi di amawo amana boawo emfa bibi nkohye madwin se medi wo yaman me expect nhira ti se nyame ne nim nhira wa hyehye de amawo ne mumfa enigye eye se ukotie asori bia enya organized church mu nipa bi omo kusika se mu se ehu hia se etua wa na ye ohun abro ne mu mfa ni gye yo pastor sisi a obi a reseguma so se mimisa se emfie da so edi tua tai se bi akwala unyini duru mfie se ana be sha se etia ana pani unyini duru se dia wa wie tai tua emfie bi wo pasa na yo ekosi se wa nkasa no chese tai tua no eni awieye once a utimi nya biribi obitimi ma sika obitimi chew sika utimi ye dwuma na onye sika o retire kra no a ya na e wo sika aban no e de ma wo
ni nyina no uyi so entutuso dudu na wo ya akora na so onye adwuma dia enya dia beti meyi entutuso dudu aha na mom wo ya akora nso so na yeta acha wade a suase ne yesiye no na so usua na onyini na ka ho no mu a inhira kese pa yada se ebusiafo osofo Albert Enchibu Esiako Ntonso district pastor ono asu kura dibia bebre e wo Mountain View Ghana Conference hanomo wono na enne akwanhwefo mejimadie enko television ye crew no yesesa ye nuoma eba ne office na enne de site tua no eno ene ye ka ho asem dasene ye besanso atena sibio na afe offering no so no yaka ho asem gidie se wesua bebre efrimo na waye insure pastor obechia enifa ba ko bi me contact anase me number no 0242 573924 pastor so de no 0249 188 141 ofre no a bibibia e kire wadwe no obeyi wa no pastor obechia enifa ba ko mi enu bi yo lipa odika mechia no me hukeni comfort Enchibu Esiako ene mema Joy Joel Patience and Comfort onyina Mr. Radisha mo afei Mountain View adwumayefo nyina efi president ebesi ya watchman ya friend no rich amitwa ne tianye no rich michie obia na Mr. Radisha nso edema obi biara adafo ya da wase se woni en atena ene nso akwanfo mejimedie so migidi ye se ne wasuan wode beba obra obetu ho na ma obehase abompaye na wasuan bibi ama wate Nyankopon ase se da ne da obetu antutuso dudu na wonso ensura ewumu no wonu wabusua monsa akabi ene aboafa ebo michidom omunyina ewa ha omoyade ye papa camera sa kodie ewa hanuma wono netina ekire wochim odane kwaharam no bibia kama sanso ena license Gable waje bibia kama afa production team no eben ene edi anim producer 1 abo adwuma ono ena ene wode yen eba ye ema adwumadie yenso ye betwa ya de mount live edotumfo Nyankopon ase wo fie ya wonso wo hwe yenso ye do ase twedempo Nyankopon onkoso no ntenanim enchro na wonhraw akwan nyina mu midin ede nana amaboacho a edamu nyina ase ema mu ene hwa adeshi ye twe hu na enwom ene de 12 so